Hai, minasan, konnichiwa. Hak Sensei desu. Oke, kalau minggu lalu minasan udah belajar cara memperlihatkan alamat kepada supir dan menyampaikan tujuan Anda. Sekarang di minggu ke-6 ini kita akan membahas bagaimana cara mencari suatu tempat yang akan dituju ya. Mukuteki machi, mukuteki mukuteki chi made dou yatte iku ka hanashimasu ya. Hai, ikimashou. Oke, situasinya misalnya minasan bertanya tentang alat transportasi yang seperti apa yang bisa dipakai sampai ke tempat tujuan. Apakah bisa menggunakan kereta, bus, taksi, atau sepeda motor, atau gojek misalnya. Oke, kosakatanya minasan udah belajar ya, udah tahu. Kita coba ulangin lagi. Ini kereta. Densha, densha. Ini taksi, taksi. Ini chikatetsu, chikatetsu, kereta bawah tanah. Dan ini bus, bus. Hai. Sekarang kita mau pergi ke Kuko, Kuko bandara ya. Bagaimana caranya? ここから空港までどうやって行きますか？空港は電車がいいですよ。安いですから。そうですか。ありがとうございます。はい。空港までどうやって行きますか？ここから空港までどうやって行きますか？空港は電車がいいですよ。安いですから。そうですか。ありがとうございます。はい。電車がいいですよ、電車。Kalau mau ke Tokyo Tower, Tokyo Tower, pakai apa? ここから東京タワーまでどうやって行きますか？東京タワーですか。多分タクシーがいいです。ああ、タクシーですか。ええ、タクシーが楽ですから。Oke, Tokyo Tower までどうやって行きますか？東京タワーまでどうやって行きますか？タクシー。タクシーで行きます。Kalau ingin ke Sakura Koen, Taman Sakura, pakai apa? すみません。ここから桜公園までどうやって行きますか？桜公園はバスがいいですよ。そうですか。ええ、バスが便利ですから。桜公園までどうやって行きますか？バスがいいです。バス。Oke, kalau mau pergi ke Midori Byoin. Byoin ini rumah sakit ya. Rumah sakit Midori, pakai apa? ここから緑病院までどうやって行きますか？緑病院は地下鉄がいいですよ。地下鉄が早いです。そうですか。じゃあ地下鉄で行きます。Oke, pakai chikatetsu atau kereta bawah tanah. Oke. Oke, sekarang kan tuh tadi kan udah tahu pergi ke bandara itu pakai apa, pergi ke tempat satu tujuan itu pakai menggunakan apa. Sekarang kita cari alasannya kenapa. Ya, kenapa menggunakan transportasi itu ya. Ada hayai. Hayai itu apa? Cepat ya. Hayai desu, cepat. Yasui. Yasui itu murah. Ya. Raku. Raku desu. Raku itu nyaman ya. Benri desu. Gampang ya, mudah. Benri desu. Praktis ya. Coba kita dengar. Sekarang kita ke Kuko. ここから空港まで
どうやって行きますか？空港は電車がいいですよ。安いですから。そうですか。ありがとうございます。Oke, tadi katanya densha ga yasui desu. Murah ya. Kalau ingin ke Tokyo Tower, ここから東京タワーまでどうやって行きますか？東京タワーですか。多分タクシーがいいです。ああ、タクシーですか。ええ、タクシーが楽ですから。oke, taksi ga raku desu kara. Aman ya. Oke, lanjut. Sakura Koen. Bus. すみません。ここから桜公園までどうやって行きますか？桜公園はバスがいいですよ。そうですか。ええ、バスが便利ですから。Bus ga benri desu kara. Bus ga benri desu kara. Praktis. Oke, terakhir. Midori Byoin. Chikatetsu. ここから緑病院までどうやって行きますか？緑病院は地下鉄がいいですよ。地下鉄が早いです。そうですか。じゃあ地下鉄で行きます。地下鉄が早いです。地下鉄が早いです。OK。Oke, sekarang kita belajar pola ya, pola percakapan. Coba minasang perhatikan alur percakapan dan coba pahami ya. Oke, ini pergi ke taman ya, mau pergi ke taman. Coba. ここからグリーンパークまでどうやって行きますか？グリーンパークは電車がいいですよ。早いですから。そうですか。ありがとうございます。Oke, sekarang kita bertanya bagaimana cara menuju suatu tempat. Misalnya dari sini untuk pergi ke suatu tempat, misalnya ini Green Park. Koko kara Green Park made doyatte ikimasu ka? Doyatte ini digunakan untuk menanyakan bagaimana caranya. Doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara pergi ya. Dijawab oleh ibu ini. グリーンパークは電車がいいですよ。早いですから。Oke. Green Park wa densha ga ii desu yo. Green Park wa densha ga ii desu yo. Jadi kalau mau ke Green Park bagusnya pakai densha. Apa jadi densha? Kereta. Kenapa? Hayai desu kara. Hayai desu kara. Karena cepat ya. Desu kara ini artinya karena. Karena cepat. So desu ka? Arigatou gozaimasu. そうですか。ありがとうございます。Oke, kita dengerin lagi ya. ここからグリーンパークまでどうやって行きますか？グリーンパークは電車がいいですよ。早いですから。そうですか。ありがとうございます。Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang Yang-sang. Ya, Yang-sang ini ingin pergi ke kuil Sensoji. Sensoji, ya. Dia dari hotel. Bagaimana cara dia menuju ke sini? Ya, ke Sensoji ini coba kita perhatikan. Sumimasen. ホテルから浅草寺までどうやって行きますか？はい。まず、上野まで電車で行きます。はい。上野まで電車ですね。Oke. Pertama kita harus ke Ueno dulu. Ya, Ueno kita pergi pakai densha. Tadi katanya Ueno made densha desu.
Lanjut. 上野から地下鉄に乗ります。そして浅草駅で降ります。地下鉄、浅草ですね。はい。Oke, dari Ueno itu kita naik Chikatetsu ke Asakusa. Ya, Chikatetsu. 浅草からお寺までは？駅からお寺まで歩いて行きます。5分くらいですよ。どうもありがとうございます。Oke. Dari Asakusa hingga ke kuil ini Aruite ikimasu. Aruite ikimasu. Oke, jadi itu ya. Jadi si Yang-sang mau pergi ke Sensoji ini dari hotel pergi ke Ueno dulu. Densha ni norimasu. Ueno made densha ni norimasu. Dari Ueno ke Asakusa, Asakusa made chikatetsu ni norimasu. Dari Asakusa ke kuil Sensoji, Aruite ikimasu. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan lagi satu buah percakapan. Ini agak panjang ya, coba perhatikan. ここから空港までどうやって行きますか？ここから富士駅までタクシーで行きます。富士駅で地下鉄に乗ります。空港駅で降ります。そうですか。どうもありがとうございます。 Oke, ini penjelasan ini agak panjang. Ya, kalau seandainya tempat yang ada 7 itu harus singgah ke satu tempat dulu, kita jelaskan bertahap ya. Misalnya, koko kara kuko made doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara pergi ke bandara dari sini? Itu katanya. ここから空港までどうやって行きますか? Oke, sekarang penjelasannya agak rumit ya. Dengarkan sekali lagi. ここから富士駅までタクシーで行きます。 Oke, dia dari sini harus ke Fuji Eki dulu. Fuji Eki made. Stasiun Fuji dengan menggunakan taksi. Ya. De ikimasu ini, partikel de ini digunakan untuk alat ya. Misalnya basu de ikimasu. Basu de ikimasu. Densha de ikimasu. Pergi dengan menggunakan kereta, pergi dengan menggunakan taksi ya. ここから富士駅までタクシーで行きます。富士駅で地下鉄に乗ります。空港駅で降ります。 Lalu setelah sampai di Fuji Eki de chikatetsu ni norimasu. Chikatetsu ni norimasu. Sampai di Fuji Eki naik kereta chikatetsu, kereta bawah tanah. Lalu turun di Kuko Eki, stasiun depan bandara ya. Kuko Eki de orimasu. Sekali lagi ya. ここから富士駅までタクシーで行きます。富士駅で地下鉄に乗ります。空港駅で降ります。 Oke. Kalau seandainya penjelasan orang itu agak sulit kalian pahami, bisa bilang sumimasen, mo ichido itte kudasai. Atau mau bikin memo, karena mungkin terlalu sulit untuk kalian menghafal, minta tolong sama orang untuk bikin memo. Sumimasen, koko ni kaite kudasai. Itu bisa. Serahin kertas, bilang koko ni kaite kudasai. Ya. そうですか。どうもありがとうございます。 Oke, berikutnya video tentang Sidang dan Anton yang dulu ya. Dia ingin pergi ke acara kendo. Sekarang bagaimana cara dia menuju ke sana? Ayo kita saksikan. Ah, Kawasaki 先生。はい。JF スポーツセンターはどこにありますか？三崎駅の近くです。そうですか。三崎駅までどうやって行きますか？ダンさんの家は泉駅の近くですね。はい。泉駅から電車がいいですよ。
便利ですから。そうですか。わかりました。Oke, ini agak cepat, kita ambil intisarinya aja. Dia mau pergi ke JF, apa tadi? JF Sports Center. Bagaimana caranya? Ah, Kawasaki 先生。はい。JF スポーツセンターはどこにありますか？三崎駅の近くです。そうですか。三崎駅までどうやって行きますか？ Ya. Misaki Eki made doyatte ikimasu ka? Misaki Eki made doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara pergi sampai ke stasiun Misaki? ダンさんの家は泉駅の近くですね。はい。泉駅から電車がいいですよ。 Ya. Izumi Eki karena densha ga ii desu yo. Kalau berangkat dari Izumi Eki yang dekat rumahnya si An ini, paling bagus itu naik densha. Densha ga ii desu yo. Alasannya? 便利ですから。 Benri desu kara. Ya, karena praktis. そうですか。わかりました。 Hai. Lanjut video berikutnya. Oke, ini video yang sambungannya dulu ya, mau pergi ke Kimono Show. Ya. Sekarang coba kita dengarkan. Kimono Show は港ホールであります。タクシーがいいですよ。便利ですから。タクシー、港ホールまで。Oke, mudah. Kita ulang sekali lagi. Kimono Show acaranya diadakan di Minato Hall, tapi kalian tidak tahu cara menuju ke sana. Jadi kita coba minta tolong tunjukkan kepada ibu ini. Ya. Kimono Show は港ホールであります。はい。港ホールまでどうやって行きますか？タクシーがいいですよ。便利ですから。タクシー、港ホールまで。はい、ありがとうございます。Oke. Oke, demikian saja materi hari ini. Diharapkan capaian pembelajaran kita dapat terpenuhi, ya, yaitu mukuteki chi made doyatte iku ka hanashimasu. Nasa mampu menyatakan bagaimana cara mencapai suatu tempat yang dimaksud. Oke, demikian saja. Kyou no jugyo kokomade owarimasu. Hai, mata raishu gambatte kudasai.